अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको आपके पसंदीदा चैनल आदाब अक़वाल में खुशामदीद कहते हैं। खामोश था क्योंकि मैं अम्मी के साथ वाले किस्से पर निदामत का इजहार कर चुका था। अम्मी भी अपने मुंह से नहीं बल्कि हरकत से ये इजहार कर रही थी कि मुझे फिर से वही सुकून चाहिए, लेकिन आखिर पहल करे तो कौन करे। रात हुई मगर अम्मी की महफिल में सिवाय हल्के फुल्के मजाक के हम कुछ ना कर सके। हाँ, अम्मी के साथ अब जबीं और गुलनूर खुल चुकी थीं। उनकी बातों में माँ बेटियों वाली कोई बात ही ना थी, बल्कि वो किसी कॉलेज की लड़कियां नजर आती थीं। और गुलनूर बार बार अम्मी से मजाक कर रही थी, अम्मी कसम ले लो, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि भाई ने आपको सुकून दिया और आपको जवानी की याद दिला दी। बाजी और मेरे साथ थोड़ा बहुत खेल खेला है भाई ने, मगर ज्यादा कुछ हम अभी तक नहीं कर सके हैं। और गुलनूर रूहानसी सी हो गई। अम्मी बड़े गौर से गुलनूर को देखती हुई, बेटी, बेटियां अपने घर अच्छी लगती हैं, भाई के घर नहीं, और तुम्हारा भी दुल्हा होगा तब तुम भी मौज करना। जवाबन जबीं बोली, अम्मी मैं 26 की हो चुकी हूँ और अब तक मुझे दूल्हा नहीं मिला और ना ही कोई आस उम्मीद है। बस मुझे अब शादी नहीं करनी, बस आपकी और भाई की रोटियां पकाऊंगी। और अगर किसी ने किसी काबिल समझा तो। और खामोश हो गई। अम्मी, मैं और गुलनूर उसकी बात समझ चुके थे, सिवाय अफसर्दी के क्या कर सकते थे। अम्मी ठंडी सांसें लेकर रह गई और रात अपने निस्फ से ज्यादा गुजर गई। अम्मी बहन को साथ लेके अपने कमरे में चली गई। छुट्टी का दूसरा दिन मैं 9 बजे तक सोया हुआ था। कोई मेरे कमरे में आया और मुझे जगाया। देखा तो वो अम्मी थी। आहिस्ता से बोली, तुम नाश्ता कर लो तो मुझे तुमसे बात करनी है, और चली गई। मैं नहा धोकर और नाश्ता करके अम्मी के पास जा बैठा और जबीं और गुलनूर के बारे में पूछा तो अम्मी बोली, वो लोग आसिफी और नाजू के घर गई हुई हैं, बस आती ही होंगी। अमजद, मुझे एक बात सच सच बताना, वरना मैं तुम्हें अपना दूध कयामत तक नहीं बख्शूंगी। जी अम्मी, मैं बोला। अम्मी, कल तुमने फरहान, आसिफी और नाजू के बारे बात की थी, क्या वो सगे भाई बहन हैं? मैं, हाँ अम्मी, वो लोग सगे भाई बहन हैं और फरहान ने मुझे खुद बताया था। तो अम्मी मेरी तरफ देखते हुए, तुम्हारा शादी का क्या इरादा है? मैं, अभी तो कोई इरादा नहीं। तो अम्मी बोली, मीने जो हरकत तुमने मेरे साथ 2 दिन पहले की, उसने मेरे सब्र का वो बंद तोड़ दिया है जो मैंने तुम्हारे अब्बू के कत्ल होने पर बांधा था। मेरा वजूद टूट रहा है और मुझे किसी और चैन नहीं। फिर मैं उठकर बेड पर बैठते हुए अम्मी की गोद में सर रख कर लेट गया। तब अम्मी ने एक और धमाका कर दिया और बोली, रात तेरे कमरे से वापसी पर गुलजबी ने मुझे कहा कि वो शादी नहीं करेगी, वो मेरे साथ बाकी की जिंदगी गुजारेगी, और कभी उसकी किस्मत में कोई सुख हुआ तो भाई से वो सुख मांगने की कोशिश करेगी। तो मैंने ये फैसला किया कि। और अम्मी खामोश हो गई। तो क्या अम्मी आप बोलो। अम्मी, अमजद, मैं चाहती हूँ कि तुम और जबी भाई बहन हो। शरई तौर पर तुम्हारा निकाह तो नहीं हो सकता, मगर तुम उसे नए मकान में नया सुख दो जिसके लिए वो तरस रही है। मैं अम्मी की बात पर चौंक पड़ा, मगर ये मेरी एक्टिंग थी। मगर अम्मी, हम लोगों को क्या बताएंगे? अम्मी बोली, लोगों को बताने की जरूरत ही क्या है कि तुम और जबी भाई बहन हो। नई जगह, हमें जानता ही कौन है वहाँ। तुम बताना कि जबी तुम्हारी बीवी है और अभी कुछ माह पहले तुम्हारी शादी हुई है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम ये भी ना बताओ कि नूर तुम्हारी बहन है। और किसी ने गुलनूर का पूछा तो हम उन्हें बताएंगे कि गुलनूर तुम्हारे चाचा की बेटी है, और इस तरह तुम्हें एक साथ घर में ही 3 बीवियां मिल जाएंगी। मैं, वो कैसे? अम्मी थोड़ा शौकी सी बोली, मीने, मैं क्या मर गई हूँ? अम्मी की इस अदा पर मैं मर मिटा। अभी कुछ करने ही वाला था कि बाहर बेल हुई। तो मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बहनें थीं जो अंदर आ गईं। रात आई, हमने खाना खाया और दोस्तों हम चारों मेरे कमरे में, जहां कंप्यूटर पर मूवी चल रही थी, आकर बैठ गए और एक दूसरे से खेलने लगे। अम्मी की हालत सबसे बुरी हो रही थी। वो उठी और बगैर किसी शर्मो हया के अपनी दोनों बेटियों के सामने मेरी उनमें बैठ गई। अम्मी की सांसें फूली हुई थीं और होंठों पर हल्की हल्की मुस्कान सजाए जैसे जबीं और नूर को देखकर
کہہ رہی ہوں کہ دیکھو میں جیت گئی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک دم سے اٹھی اور پھر وہی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ میری بہن بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی اور ان کے سامنے میں کچھ الجھن محسوس کر رہا تھا، حالانکہ اس کھیل کی شروعات ان سے شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے ہلکی سی تالی بجائی اور خود نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر آنے والے کھیل سے پرسکون ہونے کی تیاری کرنے لگیں۔ دوستوں، امی نے وہ رات میرے لیے ایک یادگار حسین رات بنا دی۔ اگلا دن ہماری شفٹنگ کا بھی تھا۔ پروگرام کے مطابق فرحان ٹرک اور 6 مزدور لے کر 12 بجے آ گیا۔ ہمارا چھوٹا سامان تو پیک تھا سوائے بیڈ اور الماریوں کے۔ مزدور لوگ اپنے کام میں لگ گئے۔ امی، جبیں اور نور آصفی لوگوں کی طرف 3 بجے سامان لوڈ ہوا تو فرحان اپنے گھر سے مزدور لوگوں کو لیے چائے وغیرہ لایا اور ایک ٹیکسی بھی۔ ہم چاروں ٹیکسی میں بیٹھے اور فرحان ٹرک میں۔ مزدور پارٹی کے ساتھ ٹرک اپنی نئی منزل کی طرف رواں دواں ہوئی، جہاں ہم نے اپنے پرانے رشتوں کو الوداع کرنا تھا اور نئے رشتوں کی بنیاد رکھنی تھی۔ خیر 7 بجے تک ہم اپنی نئی منزل پر پہنچ چکے تھے اور ٹرک بھی ان لوڈ ہو گیا تھا۔ فرحان نے ڈرائیور اور مزدور پارٹی کو پیسے دیے اور اگلے دن پھر اسی جگہ سے سامان شفٹ کرنے کو کہا۔ جب وہ چلے گئے تو فرحان ہوٹل سے ہمارے لیے کھانا لایا اور اوپر کا فلور جہاں سے شفٹ ہونا تھا دیکھ کر خوش ہو گیا اور اگلے دن کا بول کر چلا گیا۔ ہم چاروں مختلف کاموں میں جٹ گئے تھے کہ سامان کو کچھ ایڈجسٹ کیا جا سکے، کہ رات گزاری جا سکے۔ کچھ برتن کھولے کہ صبح ناشتہ بھی بنانا تھا اور کچھ بستر بھی کھولے کہ سونا بھی تھا۔ دوستوں، تھوڑا سا آپ کو اس مکان کی سیر کروا دوں تاکہ آپ بھی اس سے واقف ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ جبیں کو ڈھونڈ رہے ہوں اور امی کے پاس چلے جائیں، اور جب نور آپ کا گوہر مقصود ہو تو مجھ سے شرف مخلوقت ملے اور پچھتانے کا موقع شاید آپ کے پاس نہ ہو۔ یہ تو تھا مذاق۔ آؤ اب سیر کرتے ہیں۔ گھر کے 2 چھوٹے اور ایک بڑا گیٹ ہے جن سے گھر کے اندر جایا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا فلور صرف اوپر والے فلور کو گراؤنڈ سے جدا کرتا ہے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوں تو سامنے ایک بڑا سا ہال ہے۔ ہال کے اینڈ پر لیفٹ سائڈ پر ایک جمبو کمرہ ہے اور ایک کچن ہے۔ اس کے بعد 3 کمرے جڑواں ہیں جو اٹیچڈ کی خوبی بھی رکھتے ہیں۔ ہر کمرے میں اے سی بھی لگا ہوا ہے جو میں نے ایک دن پہلے لگوائے تھے، جبکہ اوپر والے فلور پر ایک ہی اے سی لگا ہوا ہے اور پچھلی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ بھی لگا ہوا تھا۔ دوستوں، سیم ہی اوپر والا فلور ہے۔ گراؤنڈ فلور پر ایک چھوٹا سا دروازہ اور بھی ہے جو دونوں فلور کو کمبائنڈ کرتا ہے۔ یہی بجلی کی موٹر لگی ہوئی ہے اور اب آپ نہیں بھولیں گے۔ بہرحال کچھ ہی سامان کھولا تھا کہ ہم تھک گئے، باقی کل کر لیں گے سوچ کر سونے لیٹ گئے اور لائٹ آف کر دی۔ پیارے سے دوستوں، ہر قسم کی کہانیاں، چھوٹی اور بڑی ناولز، بنا کٹنگ، فل چسکے دار اور مزیدار مکمل کہانیاں ہم سے خریدنے کے لیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں۔